Hello everyone, so I'm back. So we are here at the Mango Ranch in Malimpinon, Valencia. Wow. So guys, doon ra kayo sa atoa guys, no? Sa atong adto ning ilahang steakhouse. But before mo makasulod diri guys, the guard will stop you because he will ask you kung sa ato ang buhaton diri. Diba, syempre magala-gala ta diri. But that's big no sa ilaha because you need to order the foods diri sa steakhouse. So atong silipon guys, kung unsa ang steakhouse na naa sa sulod. We'll see. Hala, sana amazed na pud ko diri sa ilahang lugar guys, kay naa ang pagka-tsadaan guys. Dagan ko nakita guys kana ang mga wine. Oh my god, my favorite is white wine. Murag lami ko nila mga winery guys. Oh, tanawa. Oh, so bright. Ayan, pili ra mo guys. Oh my god, tanawang place. Unfortunately, kaning adlaw ni siya, kaning time is na ay daghang reservation and then may events. So that's why hanao, kanang mga table guys, kuha na siya, reserved na siya. Good thing na naay table para sa amwa with my friends Rosten and Dennis. So yeah, so these are the juices we ordered, the strawberry and my cucumber, and the other one is iced tea, and then pizza. And then amo pong gi-witness guys ang night view there is sa the Mango Ranch in Malimpinon. Ayan, di ba mas maganda siya pag gabi igud nimo makita. So romantic ang place guys. Kana sila guys, gapaingon na sila sa river kasi dool naman na siya sa river. Ayan, o di ba ang ganda. Oh, that's the windmill and barn site. Oh, di ba? Ang ganda. Super ganda. Bisita naman dito guys. So that's it for today. Thank you for watching. We'll see you.